খেল কেনেকুৱা লাগিছে চাই? একদম বঢ়িয়া ঝাকাস বিন্দাস খেল হৈ আছে ইয়াত। কাৰ কাৰ মাজত হৈছে খেল? এই জামশেদপুৰ আৰু কৰ্দৈগুৰি। কাৰ খেল জিকিলে এতিয়া? জামশেদপুৰ। ভাল লাগিছে? একদম মজা লাগিছে। ওয়েলকাম বেক টু মাই পুলকৰাজ চেনেল। আহক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ যাম আজি। আমাৰ ইয়াত ফুটবল মেচ চলি আছে আৰু নতুন বছৰৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ফুটবল মেচ চলি আছে। আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ প্লেগ্ৰাউণ্ডত খেলবিলাক হৈ আছে। আহক আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ ফুটবল মেচ আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত চাব Position ball dulu ke beach. Shuffle हुए ball इसे करने जिसमें जासिम अरफात प्लेयर लेके देख के खेले के ना है देखे के लिए मजा लगाते कि मजा लगाते ना मजा लगा और ये साल के प्रथमबार हमने के खेल के मजा की तुम एकदम घचा घच घचा घच तो सब के की कहबे नया साल के शुभ बता दे एक बार नया साल के सब मन के Jamshedpur FC from किरकम लगाते ভাল लगाते एकदम स्पेशल हां तोनी तो आजकल नहीं खेलाला आजकल नहीं खेलीला हां नले खेलता खेलती खेलले ভালোই লাগছে ए कहा था बॉल फटा কি কাবা এখন প্লেয়ার গিলা के हमनी के प्लेयर गिरा के हमनी के प्लेयर गिला जेरकम माने खेला था जे बहुत दुनिया फटाफटी ठीक है ठीक है चिन पा देना ते প্লেয়ার আছে এটা তোমাক স্ট্রাইকার দল বিচৰা হৈছে গোল মারলে কিরকম লাগলে बहुत ভাল लागले गोल मार के फाइनल में बढ़ जा फाइनल में এখন फाइनल होई हां तार पीछे आरो फाइनल में दिखिसन तार पीछे बताबे लास्ट आज तो दरादर खाना होई तो पूरा बढ़िया बढ़िया प्लेयर है प्लेयर है गोल मारे খেল চলি আছে আর আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকবিলাক বহুত আছে আৰু মহিলাবিলাকো বহুত আছে ইয়াত এয়া যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ और हेडर द्वारा पोजीशन गोल गोल भाग्य में कामयाब 1-2 से তোমালোকে জিকিলা কেনেকুৱা লাগিলে মজা একদম পুৰা দিল খোজ কেনেকুৱা জিকিলা আজি তিনিখন খেলিলো তিনিখনটা জিকিলো দুখনত গল এটা মাৰিলো নতুন বছৰ এখন প্ৰথম ফাইনেল জিকিছো থেংক ইউ বঢ়িয়া লাগলে কেইটা গোল দিলা ছটা গোল আৰু কি আৰু ভাল লাগলে না বুঢ়া